60'dan 160'a чейин. 60'dan 160 ming so'mga чейин. Oho, qana qaysi 160 ming? Жаман кызык болуп атат. Тартчы 160 ming so'mдукты. Qancha ekan? 100 mingden. 100 mingden, he? Tishlari? Kozu, Екі тиш qo'zi. Paroda qanday? Arasham. Arasham bu. Telefon nomeri aytasың qiziqqanlarga. Bilbeysin, he? Екіншісін көрелі туғандар. Kemi barбы? Qanchadan sұрады? Berіп едің. Бирок qaysi satıldı? Qanchaga sattыңыз, akam? 47,5-ga. Mo satılak. 100 mingga sұрап 47,5-ga bu. 65'ten mi? Vay ata. Aldapsың да uka, ha? Bilbeyle айтып қойыптыр туғандар. 47,5-га сатылыптыр, 60'dan сұраған екен. Paroda qanday aka? Qanchadan ekan aka qo'zi bor? 21'den 3 mayda ekan. O 25'ten ekan. Bari qo'zi qo'chqor bormi? Qo'zi qo'chqor bor ekan tuğanlar. Qancha aylık aka bu var? Elдің сұраусына байланышты шындай сұрап атам. 3 ай 4 айлық. Көбі сұрады отатта ошоға. 3 ай 4 айлық болса керек дейді туғандар. Алып сатасыз ба ка? Алып сатат екен. Билбейт екен так маалыматын. Қоз бар қанчадан қанчаға чейин жетті? Тегиз ба ка? Тегиз қанчадан? 18'den. Еркектері? Барды қочқор. Қанча баш бар? 9 баш. Қанча айлық ака? Примерно 5-6 ай, Siz алып сатасыз ба шонда? Өзіңіздікі? Өзіңіз кімде қылғансыз? Қанча баш дедіңіз? 9 баш. Қанчадан сұрадым дедіңіз? 18 миңден, Қанчадан берілбеді акам сені? 16,5'dan тегиз берилген. Потолок 16,5'dan тегиз берген жоқсыз, Мощный қочқор бар қанчадан акам? 300 миң, Тиштері? 2 тиштері. 300 миңден екен. Потолок қанчаға бербедіңіз? 85'e берилген. 385'e берілген жоқ, Қанча акам бұл? Ассаламу алейкум. Өзіңіздің әкелері ғой, кеңізді ұшырашып қойды. Ассаламу алейкум. Қанчадан? 30'dan, Тиштері? 2 тиш 400 соғық қойлар, Қанчадан бербедіңіз потолок? Потолок қанчадан бербедіңіз? 28-23'тен бербеп тұр туғандар. Оптом бұл же қанчадан қанчаға чейін акам? Оптом 28'den, Тиштері? 2 тиштері, урғачы бар, Урғачы еркек арабаш ба? Арабашы. Потолок қанчадан бербедіңіз? 25,5'dan қанча баш бар? 8 баш 25,5'dan берилбеп тұр туғандар. Қанчадан қанчаға чейін же? Оптом ба? Жоқ, мұны 4 тиш пычман. 32 миң. 32 миң, бұл че? 28'den. 28'den. Ошонда қанчадан қанчаға чейін? Ошоны айтып қойсақ. 25'ten 32'ye чейин. 25'ten 32'ye чейін, Қанчадан бербедіңіз потологу? Моны 28'ге бербедіңіз, Тиштері қандай болып қалды? 4 тиш, 6 тиш соғықтар, Жоқ қочқор бар, арабаш ба? Бычмал, қалған ургач. Бирөө бычмал, қалған ургач екен, аз нарықтағыларында өтөлі. Акам, қанчадан кен қозы бар? Алынды, қанчадан алдыңыз? 16,5'dan. Еркектер бе? Арабашы. Қанша айлықтар? 5-6 ай. Қанша 16,5'dan алдың дедіңіз бе? 16,5'dan арабашы алып тұр туғандар. Шеп қанша кем? 18,5. Қанша айлық қозы? 6 айлық қозы. Еркек ұрғачы? Еркек, Потолок қаншаға бербедіңіз? 16,5'ga потолок беріп тұр туғандар. Брат, общий бі же, қаншадан қаншаға чейін? Тегіз бі же? 14'ten 20'ga чейін, Тиштері барлы қоз екен, Қанша айлықтар? 7 айлықтар, Қанша баш? 5 баш. Қаншадан қаншаға чейін беріп едің ең потологы? 18'den берген жоқсың, Өзің қанша сұрадың дедің? 20'dan, 2 миң табаш болып отады. 1000 сом, 2 миң сом табаш. Қозы бар қанша екен, акам? Жауынды ба? Сатып аты, қаншадан? 17,5'dan, еркектер бі? Қанша айлық? 3 айлық. 3 айлық еркек қозы бар екен, 17,5'dan екен, сұрап атып тұр. Қаншадан бербедіңіз потологы? 17'den бербедім деп жатады. Аке, қаншадан қаншаға чейін мощный қошқор бар?
80 milyon. Tegiz 80'den he? Kemi var da. Kemi var, dişleri 600 milyon var. kançadan kançaga çeyin? 500 milyon var. 55'ten kançaga çeyin? 80 minge çeyin be. 55'ten 80 min so'mga çeyin uruqtuq qo'chqor bor ekan. Paroda bari? Paraları iş Gisar. Gisarlari kancha baş? 9 baş. 9 baş, dişleri? 2 diş. 2 diş he? Kançadan berilmedi patavok? Her kıl sırada. Har xil surada. Eng patavogini aytingchi berilmegeni. 80 milyon euro kendine bermedi benim. Eng cho'ng'ini 80 mingga bergen jo'qsiz. Qaysinisi o'qibati o'shanda? Çoğu. Eng cho'ng'ini arqi gurong ekan, tug'anlar o'shan. Telefon nomeri aytib qo'ysiz. 554 milyon. 554 Dağı 54. 54 74 44. 74 44 he? Qiziqqanlar jana kengiri ma'lumot olam degenler bolsa, uşu nomerlerge baylanışıp kengiri babaşıp alsaňar bolot. Uyda dagı bar ha, buyursa. Paçka. Qo'chqordan problema jo'q deydi tug'anlar. Aytın. Like basıp oğlaşım olam. Like basıp qo'ygan ekan tug'anlar. Like'tan basabız, keyinki video чыгууга себеп болосуңар. Давайте birden like tug'anlar. Bu videoda arıbaş babar bolmokçu auduman çıkkan koyları tartıp ketem. Kançadan kançaga çeyin akam? 60'dan 100'ge çeyin. Parodaları? Parazalar şu, gördük durganı. Araşan ili kanday? Ayta berseniz? Parazalar alato. Avato he? Tişleri? 2 tiş boğup atat. Oşunda kozu qo'chqor bor bolup qo'yabı? Жақсы. Patavok kançaga bermediniz? 60'dan surap atat he? Telefon nomeri aytып qo'yingchi. Qiziqqanlar. 553 49 10 49 he? Qiziqqanlar jana kengiri ma'lumot alуу uchun uşu nomerlerge baylanışıp süйлöşüp alsaňar bolot. Uruqtuq qo'chqor bor gerek bolsa tug'anlar. Kançadan kançaga çeyin akaje? Tegizbe? Tegiz 30 ming so'mdan he? Tişleri? 2 tiş he? Berilbegen senalari? 26 yarım 27 bin turar. Eng patologu 26-27'den bergen joqsiz he? Kança baş bar oşunda? 7 baş, 2 tiş qo'chqor bor he? Tugan kançadan kançaga çeyin je? Tegizbe? Ya, 60'dan tegizbe? Tegiz 60 ming so'mdan tişleriçi? Qo'zi var he, bardığı. Kança baş berdi? 19 baş he? Patolog kança bermediňer? Bilbeysiň he? Patolog 50 mingge çıkkan eken tugandar. Telefon nomeri aytıp qo'ysaňar uje, geregi jokpu? 550 uje 51 be? 551 he? Ha 50, 550. Aytır. 81 83 20 he? Qiziqqanlar jana kengiri ma'lumot alуу üçin uşu nomerlerge baylanışıp süйлöşüp alsaňar bolot tugandar. Kança akam bu qo'chqor? 50. 50 ming he? Tişi? 2 diş sağısı. 2 tiş hem jarıp atat ha? Kançaga bermediniz patolog? 36 milyon bağlı. 36 mingge bergen joqsiz he? Paroda qanday? Jokpu? Afgan he? Uruqtuq ekan da he? Telefon nomeri aytıp qo'yingchi qiziqsa adamlar. 558 mi? 558 63 63 78. 63 63 72 qiziqqanlar jana kengiri ma'lumot alуу uchun chabып süйлöşüp alsaňar bolot. Kançadan kançaga çeyin je? Tegizbe? 60'dan 160'a çeyin. 60'dan 160 ming so'mga çeyin. Oho! Qana qaysi 160 ming? Jaman qiziq bolip atat. Tartçı şu 160 ming so'mlukdu. Qara qızıldar eken. Mına sağa tugandar. Birösü 160 ming so'm. Ne degen bu paroda? Alato parası. Avato paroda. Tişi? 2 kişi oldu. 2 tiş bolip tur. Işo qo'z eken mınday aytkanda tugandar. Kança baş bar bu yerde? 8 baş. 8 baş. Kançadan berbediniz eng patologun? 100 lirasını soradı. Şo 160 ming so'mlukdu 100 ga sırada berbediniz he? Жақсы ekan. Dokumentler takpı? Ver cevabı. Palmy tag he? Kança baş bar bu yerde dediniz? 8 baş. 8 baş he? Telefon nomeri aytıp qo'yup qiziqqanlarga. 776 776 11 11 11 11 68. 68 qiziqqanlar jana kengiri ma'lumot alуу uchun chabып süйлöşüp alsaňar bolot tugandar. Полностью dokumentleri tak deyt tugandar. Avato dediniz he? Avato eken paroda bari. Qo'chqordan problema jo'q buyursa, uyda bor. Qo'chqordan problema jo'q eken tugandar. Chabып jetişip süйлöşüp alsaňyzlar bolot. Aka, qo'chqor bor tegizbi je? Kançadan kançaga çeyin sena bari? Kançadan? 37 ming so'mdan tegiz he? Tişleri?
Эки тиш козу бар, Эки тиш козу. Ошондо 4-5 баш экен. Патового канчага бербедиңиз? 175 миң сомго 4төнү берген жоксуз, Кызыккандарга номер айтып коюңуз, кочконуңуз мощный экен. 555 09 81 82. Кызыккандар жана кеңири маалымат алуу үчүн ушул номерлерге байланышып сүйлөшө алсаңар болот, туугандар. Ойбой, туугандар, кочкордун бардыгы ушул жакта го, чиркин-пиркин. Кимден экен? Шеп, канчадан канчага чейин? Алып топтоп атабы? Канчадан алган кабары жокпу? 30дан 35 миң сомго чейин, Өзбекстанга чыгабы экен? Мына туугандар 30дан 35 миң сомго чейинки алынып жыйналып аткан кочкор бар экен. Жакынырактан көрөлү. Мына туугандар. Ээси бирок так ээси жок экен, так маалыматын бияктан айтты. Канчадан канчага чейин же тегизби? Сатылдыбы? Канча алындыбы? Канчадан алынды? Алды 36. Ыдыйчы? 26дан 36га чейин алынды. Тиштери аркыбы? Канчадан канчага чейин тиши? 2 тиштен канчага чейин? 6 тишке чейин, канча баш? 20 баш. Эркек ургач ары баш, Эркек ургач ары баш 20 баш экен. 26дан дедиңби? Баштабыз. Ошо 26дан 36га чейин алынды дедиң, Кайсы төртөн 100? 4 каран 122 миңге алыптыр, туугандар. Мына 1, 2, 3, 4. Ошону ак калып калып атабы? Канча ак сурап атасыз? 30 кем бар, Канчадан канчага чейин тегизби, туган? Канчадан козу бар? Ака, канчага алынды? 50 миң. Тиши кандай? Козубу? Эркек козу 50 миңге алыныптыр, туугандар. Кочкор. Сиздики кандай? Канча болду? Жок, бул сизди сурап атат. Сизден атат. 17 миңден бербедим бугай. 17 берилбеди. 17ден 18ге чейин берилбеди. Өзүң канчадан сурап атасың анда? Башында келгенде 22ден сурадым. 22ден сурадың эле, 17-18ден кылып кетишти, бербедиң, Көтөрүп. Эркектер бардыгы, Эркектер канча айлык билбейсиң? 4 айлык. 4-5-6 айлык козу бар, Так санын билбейт экен, ушу 4 айдан 6 айга чейинки козу кочкор бар экен. Тегизби же канчадан канчага чейин, туган? 20дан 37ге чейин, Тиштери? Козудан 6 тишке чейин. Эркек ургач ары баш, Канча баш? 19 баш экен. Таксыр канчадан болуп атат? Козу бар канчадан, акам? Азыр тартып кеттим, Шеп канчадан кен? Козу бар. 15ден да отасыңар, кеми бар, Канча айлык козу бар? 4-5 айлык козу бар, эркектер, Бир ургачы, бир эркек. Берилбеген сенасы эң патового канча болду? Берилбеген сенасы 12 миңге берилбеди. Онал жерде кичине семиздирагын саттып, примерно 15 миңге сатты элек, 17,5 миңге бербей койду. Ушудан эле кичине семиздирак. 17,5 сатылды, ошондо. 17,5 миңге сатпай койду. Сатпай койду. Өзү 15ке сат. Силер ага саттыңар эле, 17ке ал бербей койду, Бүгүн базар чото кымбатыраак, бир аз. Шап, тегизби же канчадан канчага чейин, акам, козу бар? Тегиз ургачы канчадан? Баасы? 16,5-дан тандап алмай, Канча баш бар берди? Оптом 16,5. 17 баш? Патового канчага бербедиңиз? Патового азыр жип айланып турат, ошону 16га. 16га бербедиңиз, Жакшы. 16га бердим. Сатып бердиңизби 16га? Жүрөнү. Ошону тартыңчы? 16га сатылган койду. Козуну көрүп коелу. 16га. Мынаке. Туугандар, болду, акам, кой бериңиз.
Ушу менен видео түгөндү, кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Ар бир басып аткан лайкыңыз кийинки видео чыгууга себеп болот. Анда мен сенин кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Кийинки базар.